Hello, Day! Good morning po! Ayan na naman si Inday. Ayan, nag-crave mid-crave yung suma ni Inday. Ayan, no? Papatsaliya kayong asawa ng pogi. Ayan, no? Ayan, suman saliha na maraming latik. O, dininan tayong coconut sugar dye. Siyempre, atin tamong puto lason na dami. Yung kapampangan. At saka dinalmeng cheese swiss. So, mukha rin kapaday. Ating pang mais ken. Ayan. Diba? Kanya mandang mayas dayo. Siyempre, ating pang suman. Suman banos dayo, ne? O, tara na pong mga Day. Mga na po magamusal at ready ko na itang kaya katang mapaling. Danom at magtimpla tapong kape. O, salamat po kayo. Mayap ayabak. Thank you.